ଠାକୁର ତମକୁ କଣ ମାଗିବି ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ମୋର ଉନ୍ନତି ମାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଜଗତର ଉନ୍ନତି ଜଗତର ବିକାଶ ଜଗତର ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜଗତ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଥିଲେ ସେ କଣ ମାଗିଥିଲେ ବର ସେ ମାଗିଥିଲେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ବର ମତେ ଦିଅ ହେ ଶାନ୍ତେ यही बड़ो है मते दियो ये शांते यही आज्ञा मते है यही आज्ञा मते है वचन मरे प्रभु केही न रहितो निर्बल सब है जाऊ प्रभु मागिले होइन इन्द्रदुम्न समर्पित भाव इन्द्रदुम्न सेवक इन्द्रदुम्न उडिया जातर मुनि मुनि इन्द्रदुम्न से मागिଥିଲେ मते यही बड़ दियंतु प्रभु ए मंदिर को बाबा करिछि ए मंदिर को बाबा करिछि मोर फल देखा जीव एते तारी चले ए मंदिर पूजा हासिल करिछि विधि दस्तर करिछि पहिले मोर सेति किछि गर्व अहंकार मु समर्पित मते यही बड़ दियंतु हे प्रभु मुनि नाथ